sa Ginoo, or the importance of God's leading to His people. Ang pinaka-importansya, the importance of God's leading to His people, no? Now, ang atong teksto karon mabasa sa Exodus, no? Exodus chapter 13. Pero kung basahan na ito ng tibok chapter, wapo ta, pero base na sa 17, no? Chapter 13, verse 17 to 22. Kung basahon niya, sa dihang gipalakaw na sa hari sa Ehipto ang mga Israelita, wala sila dad-a sa Dios sa Dios agi sa dalan sa yuta sa mga Filistihanon, bisan pagkinimao ang labing laktod. Ingon ang Dios, dili ko gusto nga mausab ang hunahuna sa mga salita, inig kakita nila gubat kay tingalig mobalik sila sa Ehipto. Busa gidala niya sila libot sa awaaw nga dapit paingon sa dagat nga pula. Armado ang mga salita nga migikan sa Ehipto. Idalan ni Moses ang mga bukog ni Josue o ni Jose, sumala sa gipanumpa ni Jose sa mga salita nga buhaton ngayon nila kay Jose. Mingon, mutabang ngayon kaninyo ang Dios, unya dat-an ninyo ang ako mga bukog. Ibiya sila sa sukot o nagkampo dito sa Itam, sa daplin sa Kamingawan, sa adlaw naguna kanila ang Ginoo pinaagi sa panganod nga daw haligi aron paggiya kanila sa agianan sa gabi. Naguna siya pinaagi sa kalayo aron paghatag kanila og kahayag. Sa ingon paghatag kanila og kahayag, sa ingon makapanaw sila adlaw ug gabi. Ang panganod kanunay diha sa ilang atubangan panahon sa adlaw ug ang kalayo panahon sa gabi, no? Praise God. Salamat sa Dios sa maong tulong sa Ginoo nga how the Lord lead His people, no? The nation of Israel, no? Mga piniling tao sa Dios, no? Gilid sila, no? So ato makita nga kini nga istorya sige naman tani kadungog may tungod sa the story of the life of the Israelites nga how the Lord brought them out from slavery. Yun sa Ginoo pag hawas kanila gikan sa pag-antos, no, sa kalisod, no? O nakita sa Ginoo. That's why itang mga anak sa Dios dili gusto ang Ginoo magpabilin ta mag-antos, no? God will not allow His people to remain in the state of poverty, in the state of lack, in the state of want. Ang kinahanglan kanunay ba? Although nuagita ni ana, we will always experience that kind of experience, but that is not the will of God for us to stay ng pabilin diha, no? So ato makita nga ang kinabuhi, life is a journey, no? Life is a journey. Ang kinabuhi is a journey filled with decisions, uncertainties, temptations, and challenges. Every day we choose to we choose a direction that affects our future, our family, and our relationship with God. We are prone to make mistakes because our understanding is limited. May tungod sa plano sa Dios na kinabuhi. That is why God's guidance is one of the greatest blessings He gives to His children. Like for example, no, ang nasod sa Israel. So, pwede naman dato silang shortcut. Itong iba sa kanina, wala gipaagi sa Ginoo sila dito sa pinakaduol, no? Sa atong iba sa kanina sa Exodus 13, nga klaro kay dito nga doon unta la dito sa 21 o 22, apan ang Ginoo sila gipaagi dito kay base og mobalik sila, no? Nga and they took the journey before them by day sa unahan. Okay, na nga din and Moses took the bones of Joseph with him, for he had strictly sworn the children of Israel, saying, God will visit you and your scary. And they took their journey from Sukkot and encamped in Etham, in the edge of the wilderness.
And the Lord went before them by day in a pillar of cloud and led them in the way by night in a pillar to give them. Okay, so kung mo makita din nga ang Ginoo naggiya kanila, wala sila pagia didto sa gitawag og mao nga dapit sa 17, no? Oh. So wala na paagi nito kaya dinini sa verse 17, and it came to pass when Pharaoh had let the people go, God led them not through the way of the land of the Philistines, although that was near. No? Although that was near. Shortcut lang na sila padung sa promised land. No? Gipagiya sa Ginoo. That's why makamatingata ba nganong yun ana ang gitawag o pamaagi sa Dios, because God knows ahead of us. God knows what lies ahead. No? So kung imo tan-aw dinhi, no? God's guidance is one of the what we call that, one of the greatest blessings He gives to His people. Guidance yun, no? So, mo na importante nga atong hunahunaon. Now, in the book of Psalms 48 verse 14, nagayon diha, how this God is our, for this God is our God forever and ever. He will be our guide even to the end. He will be our guide even to the end. Okay. Now, why unsa ka importante nga kita magpalid sa Ginoo, no? Or maghulat sa iyang itag leading, no? Naaman tay gitawag og atong gusto nga desisyon. Naaman tay gusto nato nga kanang gitawag og atong pamaagi. Pero usay atong pamaagi dili pamaagi sa Dios. No? Muna nga we should submit to the leading of God sa atong kinabuhi. Submit tar kita kay ang atong submit ni atong kinabuhi hapsay ang atong dalan. Now, unsa ka importante ang leading sa Dios sa atong kinabuhi? Number 1, God's leading keep us on the right path. Unsa ka importante ang pagiya sa Dios atong kinabuhi, no? God's leading keeps us on the right path. Nang importante kayo nga we should ask God's guidance. That's why in the book of Proverbs chapter 3, 5 and 6, trust in the Lord with all your heart and lean unto their own understanding. In all your plans, acknowledge Him. So, ang pulong acknowledge, ask His guidance, ask His timing, ask His time frame. Una yung diha, no? And He will direct your path. Sa dihang i-direct tas Ginoo sa right path, sometimes the path that we are expecting murag sukwahi sa atong nagustuhan ba? No? Murag sukwahi nga murag di man haom sa akong gusto. Dili ta makaingon og sana all. Kailahi man nga to expectation. Just like the nation of Israel. Ang gusto nila nga shortcut lang. Ang gusto nila nga dito napita kay hayahay agyanan. In verse 17. Klaro man diha nga nga and it came to pass when Pharaoh had led the people of Israel go, that God led them not through the way of the land of the Philistines, although that was near. That was near. Nga naman, nahibalo ang Ginoo nga doon na danger. Sure katuod. Hayahay agyanan, pero nakita sa Ginoo nga kung dito mo agi ang masaitas mamalik sila. Klaro din nga, lest peradventure the people repent when they see war and they return to Egypt. Nakita sa Ginoo nga kung mo agi to shortcut na ay away, gira. No? So, kinahanglan yun na to ang guidance ko, because without God's guidance, people easily wander into sin, confusion, and failure. Sa atong kinabuhi, kinahanglan yung guidance. Sa atong mga kaminyoon, sa atong trabaho, sa atong decision making, sa atong mga tanan. We need God's guidance. Now, we need God's leadership. Why? No?
to protect us from wrong decisions. Tata sa Ginoo nung ibutang mo ko dito, ano yun ani? Ay plano ang Ginoo. Di pa lang i-reveal sa Ginoo ang pinakagitawag og pinakagitawag og whole nga plano, pero that's the starting point. Ha? Sa butang imong gipangayo, sa butang nga imong gidesire, nga naman imo mang i-acknowledge ang Ginoo. No? So protect us from wrongdoing, keeps us unfaithful to His will, help us avoid the traps of Satan. So mo na nga, before making major decisions, seek God's direction in prayer and His Word. Kita patakar ang desisyon. Unsa na itong desisyonan. And after that, we will suffer the consequences. No? Kaya nga itong gusto, convenience man. So, akong malikon, God's leading keeps us on the right path. And God wanted us to be in the right path. So, asat ta nagpamutang sa Ginoo, that's the right path of God. Just only trust. Saling lang sa Ginoo. Kay you're heading to, because when we allow ourselves to be led by God, you are in the right path and you are in the right track, and that path is leading to your dreams in life. The only thing that we do is stay at the right path of God's leading sa atong kinabuhi. Number 2, no? God's leading protects us from danger. Ang giya sa Dios sa atong kinabuhi, sa atong pagpanarbaho, sa atong pamilya, tanan, ihatag sa Dios na aron ta proteksyonan sa gikan sa mga katalagman, sa mga kadautan. Exodus 13:17 at maklaro grinan nabasa, God did not lead Israel through the shortest route because He knew they were not ready to battle or for battle. Dili pa sila andam sa gitawag og mga kalistanan. Sometimes God's no, wait, or change of direction in His way of protecting us. Pag ingon sa Ginoo no, that's leading of God. Pag ingon sa Ginoo wait, that's a change of direction in His way of protecting us. Di ba? So mo na nga, di na to sa nga atong gusto. Just on God. Just depend on God. Psalms 121 verse 7 and 8. The Lord will keep you from all harm. Ang Ginoo keep watch kanato and will keep us from all harms. No? So kanang mga detour sa Ginoo sa ato kay kanang part na to na anong diha man kundi man dapat I used to this, I used to that, I used to, no? So God's detour are often His protection. You have to remember that. Number 3, God's leading helps us fulfill His purpose. Now, you know already sa Jeremiah 29:11, God has a purpose. No? Ang Ginoo adunay plano ug adunay katuyuan sa imong kinabuhi. Asa kang ibutang sa Ginoo, God has a plan, dili na sulagma. He has a plan. Wherever He put us, sa tanang ibutang, naay plano ang Dios nganong nakadiha. You have to discover that, no? So, ingon ang Ginoo, I know the plans I have for you. Siya rin nahibalo sa plano, no? Ang imo lang pagbuhatan is to ask God's guidance. Lord, lead the way. Gihay ko Ginoo, no? Kaya ang Ginoo nakahibalo man. Siya may naghatag sa imong plano. Munang siya may naghatag sa plano, no? Balo siya sa plano. Munang minsan nga, for I know the plans I have for you. Although this verse is referring to the nation of Israel, God has a plan for the nation of Israel. Kita bilang mga spiritual Israel, nga anak ni Abraham sa pagtuo, na apoy plano ang Dios atong kinabuhi. So the only thing that we do is to lean on His leading. No? Now, God created every believer with a purpose.
ay katuyuan nga nung nabunagin ta nga nung nangalagat sa Ginoo. Nasa purpose. Ha? Kaya kung wala ang iyang paggiya kanato, without his leadership, we waste our potential. Di magamit atong potentiality. We pursue the wrong priorities. Masayop ang priority nato. No? We miss divine opportunities. Ang Ginoo maghatag kanato og mga opportunities. Remember, ingon ang revelation nga God is a God of open door. And when He opens the door, no one can shut it. Right? And when He closes the door, no one can open it. That's why we need God's guidance para di na to ma-miss ang iyang mga divine opportunities. So when we follow His leading, our lives become fruitful and meaningful. As of now, murag laay. As of now, murag man kay di man lay ka nahaom, wala man sa imong gusto, wala man sa imong gitawag og kanang like, murag sa likwaot man. Pero ingon ana pa. Pero later on, you will know that you are now in the platform of God's guidance. Ay salamat dili ko gibutang sa Ginoo. Ay salamat nga nakaamon ni no. Muna. Then next, number 4, God's leading builds our faith. No? Ang pag-lead sa Ginoo kanato makapahimo, i-build up niya nga atong pagtuo. No, labi na sa tong mga pagsugod murag daghantag pagkinahanglan, daghantag ani. So that's the time that your faith will be built up. No? At sulayan ang mga Israelitas, build up ang ilang pagtuo. Imagine, wala sila pagkaon, wala sila mainom, wala sila sudan. Unya, napagyud sila sa in the state of kanang checkmate na sila, gigupod sila, walay kaambakan, no? So all they have to do is, ingon si Moses, don't worry. Don't worry, see the salvation of the Lord tomorrow. So he built up ni Moses ang pagtuo sa mga katawhan. No? So ato makita nga kanang ato mga kalisdanan karon, gitawag na siya wilderness. No? The people of Israel experience wilderness. Upat ka klaseng the wilderness of sin, the wilderness of Mara, the wilderness of upat ka wilderness to. Unang wilderness, wala sila'y makaon. Kaduha, walay tubig. Ikatulo, upat to ka wilderness, no? So the wilderness represents God's classroom. So classroom, testing, testing period. He allowed Israel to experience hunger, thirst, and challenges so they would learn to trust Him completely. Do not trust on your work. Do not trust on your employer. Do not trust on your salary. Do not trust on anybody. The only thing that we need to do is to trust God. Ingon ang Proverbs, trust in the Lord with all thine heart. Proverbs 3 and verse 6, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all your plans, in all your dreams, acknowledge Him, and He will always give you make your path straight. Diretso, no? Diretso na ni, no? That's why akong balikon, He allowed hunger, thirst, challenges sa life sa atong kinabuhi para ma-build up ang atong pagtuo. Faith grows when we follow God, even when we cannot see the whole journey. Manato ang makita ang whole journey sa unahan sa atong kinabuhi, sa atong pagpanarbaho. We do not see what lies ahead, but God have seen. Nakita niya. That's why we need to trust God, no? We need to trust God's leading sa atong kinabuhi, because no matter what happens in our journey,
no? Na ang Ginoo. The only thing is salig lang sa iya. Oh. So remember that God is faithful. He will always he will always with us. So faith grows when we follow God even when we cannot see the whole journey. You have to remember that. And next, God's leading gives peace in uncertain times. Ang giya sa Ginoo maghatag kanatong kalinaw sa mga panahon nga dunay kasamok og mga kanang uncertain ba, murag walay kasiguruhan. Ha? Walay kasiguruhan. So, ayun murag wa may kasiguruhan. Wa may kasiguruhan marinyo akong contract. Wa kasiguruhan ano, no? No? When we ask God, Lord, ikaw na magiya sa ako. So, He will give us peace. Isaiah 26 verse 3, yung that you will keep in perfect peace those whose minds are steadfast because they trust in you. They trust in you. Ha? Yung duming kining atong gipuy-an karon is full of fear and uncertainty. No? Sa Pilipinas, di ta kasalig. Nga na kayong way kasiguruhan. Oh. So, as Christians, we know God is leading us. When we know God is leading us, we are controlled. We are not controlled by fear. Diba sometimes kung nata sa mga uncertainties, murag way klaro ni. Wa gyud ta klaro ni. Uli gyud ta ni o way klaro ni at trabaho, no? So fear comes in. So we are not controlled by fear sa diha nga God is leading us. Diha nga we allow God to lead us during uncertain times. We can face tomorrow with confidence. Yan naman na ang leading sa Dios. We rest in His promises. Ang ato lang yung Lord, amo lang yung i-claim ang imong saad namo. Saad sa Dios. Daghang kayong saad sa Dios. O di lang nato i-claim. Tanan nato nga mga atong Lord, ikaw na bahala. Pangayuan. And then number 6, God's leading produces success according to His will. Importante gyud kayo ang leading sa Ginoo. Kumalikon, God's leading produces success according to His will. Joshua 1:8, sa inyo niya, biblical success is not merely wealth or fame. It is accomplishing God's will and receiving His approval. No? So those who follow God's direction experience, number 1, wisdom in decision. Di ta magpatakag desisyon, no? Nga naman, ang leading sa Ginoong Malikon produces success according to His will. According to His will. Why? Because He will give us wisdom in all our decision making. No? So, stability in the family and spiritual maturity. Muna nga, stay put in God. Pabilin tas Ginoo, no matter what. Naay bugas wala, naay kwarta wala, naay pamasayag wala. Let's remain. No? Just wait on the Lord. Just wait on the Lord because ang ato mga hilak karon, pulihan lang yapon og hilak. Hilak nas kalipay. Di na hilak sa kagulanan, no? And then number 7, okay? Number 7, last, God's leading brings us safely to our eternal home. No? So, muna, God's leading brings us safely to our eternal home. Muna nga, kung ang Ginoo nag-lead ka nato, no? Lami kayo ang atong kinabuhi. Kaya nabaluta nga temporary taning kinabuhi na tay final nga home. No? So, ang pangutana, how God leads His people. Unsaon kuno paggiya sa Dios sa katawhan.
sa nasod Israel every time nga mingon ang Ginoo sa ilang pabalhinon, what God uses is the pillar of fire and pillar of clouds, the clouds. Sa diha nga ang cloud no, nabuntag init man kay desierto, na ang cloud symbolizes the presence of the Lord, symbolizes God's guidance. Pag init na, grabe ka thick kayo nga cloud nga dili mainitan malandungan ang nasod sa Israel ang mga katawhan. Ba? Oh. So yun na po, muna nagsalipod. Oh. Kung asa gani mo mukaw ang panganod, adto po sila kay mainitan man sila. Kung mumove ang panganod ng kabuntag, udto, move po sila kay nga naman, mainitan sila, init kayo. No? Una importante sa leading sa Ginoo. Dili ta mainitan, dili ta maano kung kita kanunay nagasunod sa itawag og landong sa giya sa Dios. So when the clouds will move backward, they will move backward. When the clouds will move ahead, they will move ahead. No? Mabasa man nato na sa atong ibasa diri sa verse 21 sa Exodus. And when the Lord went before them by day in a pillar of a cloud, to lead them the way, and by night in a pillar of fire to give them light, to go by day and night. Pagkagabi kay tugnaw man, no? Di kagwanta sila na ay heater nga natural, pillar of fire. So init, no? Pagka-adlaw bugnaw, pagka-adlaw init na ang kuan. Di na kamayo ang Dios, no? So how God did His people sa atong kinabuhi karon? Di naman cloud kundi through His word. Psalms 119, 105. Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Muna importante makadungog ta mga Bible study, mapil ta mga Bible study aron magiyahan ta, matudloan ta, mawarningan ta, apil pag Sunday school, o simba ta, kay aron ta magiyahan because ang pulong sa Ginoo mo na giya nato. If possible, do not miss Sunday, do not miss any Bible study because that's the way how God leads His people. In the book of Hebrews chapter 1, how the Lord speak to His people before through the prophets. Inaagi sa mga propita, ang Ginoo nakisulti sa katawhan. Oh. So, sa atong kapanahon, ang Ginoo, si Jesucristo, through His word. And then, through the Holy Spirit, ang Balang Espiritu magagiya ka nato, magatudlo ka nato. Romans 8:14. For those who are led by the Spirit of God, they are the children of God. Nakakanunay ang Balang Espiritu maghatag siya kanato og kanang itawag og guidance, idea. No? That's why we need always to ask God, lead me Lord. So tagaan kas Ginoo og idea, or He will send people nga gamiton sa Ginoo or anything. That's the way how the Holy Spirit lead us. He put us some idea, good thinking sa atong hunahuna, and plus the Word of God. And then number 2, through prayer. James 1:5. God gives wisdom to those who ask. Ampo. Then through godly counsel, mo na importante nga magpatambag ta. Do not do anything without any advice. Bisan pagminyo, bisan pagnegosyo, ask some advices. Ask your to pray for you. Proverbs 15:52 yun na, wise counsel help us avoid costly mistakes. To avoid mistakes in life, you need someone to ask for advice. Romans 8:28, God works through every circumstance to accomplish His purpose. What will be the result? And this is the morning katapusan. The results of following God's leading. Peace instead of confusion. Wisdom instead of foolishness. Protection instead of unnecessary danger. Spiritual growth instead of spiritual stagnation.
Mutubo ta sa paglagad sa Ginoo. Fruitfulness instead of emptiness. Pagbabungahon ta, no? Then confidence instead of fear. And last, a life that glorifies God. Mao nay resulta sa kita magpaggiya sa leading sa Dios. So tonight, salamat sa Ginoo sa pag-remind ka nato. Importante gyud ang iyang leadership sa atong kinabuhi. God is always be the leader, not you. So tonight, at tutas sa mga pag-ampo,